बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। अपने पिछले व्लॉग में रूस, चीन और ईरान के स्ट्रेटेजिक अलाइंस पे बात कर रहे थे। क्या ये स्ट्रेटेजिक अलाइंस सिचुएशनल है, और अगर ये सिचुएशनल है तो हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं। हम इस पे भी बात कर रहे थे कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ब्लंडर और उसकी नाकामी के जंग ज़दा मुल्कों के अंदर, जिसमें अफ़गानिस्तान, इराक़, सीरिया, शाम शामिल हैं, अपने तासुर को बरकरार रखने में नाकामी ने एक ऐसा फ़ासला दिया जिसे पुर किया रूस, चीन और ईरान ने। और वो पहले ही पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर पर तनकीद करते थे, अब उन्हें मौका मिला कि वो अपने स्ट्रेटेजिक अलाइंस को तरतीब दे सकें। लेकिन इन तीनों ममालिक को अगर आप तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो इनके ताल्लुकात आपस के कुछ ज़्यादा आपको आइडियल नज़र नहीं आते। लेकिन इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, स्पेशली वो बच्चे जो CSS दे रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस एंड IR को समझना चाहते हैं। अगर आप रूस को देखें और रूस और चीन के ताल्लुकात को देखें तो तारीख़ी तौर पे दोनों के ताल्लुकात कोई ख़ास अच्छे नहीं रहे। रूस उन बड़ी ताकतों में शामिल था जो चीन की गिरती हुई सल्तनत को एक्सप्लॉइट कर रहा था 19वीं और 20वीं सदी में। और ये वही रूस था जिसने जब माओ ज़ेडुंग के इनकलाब की बातें या एक तहरीक चल रही थी चाइना में, तो उसे सपोर्ट दिया, और जब वो कामयाब हुए तो रूस ने इसे कम्युनिज़म की फ़तह करार दिया। लेकिन इनकी आपस की कुर्बतें और मोहब्बतें देर पा साबित नहीं हुईं, और खुर्शीफ की वो सीक्रेट स्पीच मंजर आम पे आ गई, जिससे साइनो सोवियत यूनियन के जो ताल्लुकात हैं वो गिरावट का शिकार होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि दोनों के मामलात इस हद तक ख़राब हुए कि बॉर्डर के ऊपर कशीदगी शुरू हो गई। इसकी जो बुनियादी वजह दो थीं। एक वजह एंटीथेटिकल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। इसका मतलब ये था कि एक ही नज़रिए के अंदर दो मुख्तलिफ तशरीहात, एक तशरीह जो लेनिन कर रहे थे मार्क्सिज्म की, और दूसरी तशरीह जो माओ ज़ेडुंग कर रहे थे। अगर आप लेनिन की तशरीह को देखें तो बुनियादी तौर पे मार्क्सिज्म की प्रेडिक्शन फेल हो चुकी थी, जिसके अंदर ये कहा गया कि प्रोलेटेरियत का जो इनकलाब है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के अंदर आएगा। लेकिन हमने देखा कि वो इनकलाब एक एग्रेरियन सोसाइटी यानी रूस के अंदर आया 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन की सूरत में, और वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में नहीं आया। लेनिन ने अपनी इंटरप्रिटेशन देते हुए मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को एक सेफ रास्ता दिया कि इस इनकलाब के लिए, यानी जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में आएगा, उसे एक वैनगार्ड पार्टी की ज़रूरत है, और वो वैनगार्ड पार्टी रूस ही है। यानी इस वैनगार्ड पार्टी का असल काम ये होगा कि फॉलिंग वॉल ऑफ कैपिटलिज्म को फाइनल पुश, आखिरी धक्का दे, यानी गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का रूस एज अ वैनगार्ड पार्टी, एज अ मदर पार्टी देगी। दूसरी तरफ अगर आप माओ ज़ेडुंग के फ़लसफ़ा देखें तो वो किसानों के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आता है, जहाँ पे मज़दूर नहीं किसान इनकलाब बर्पा करेंगे। सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद अलबत्ता हमने फिर देखा कि रूस और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हुई, चूँकि कई मफादात पर दोनों की हम आहंगी नज़र आती है। दूसरी तरफ अगर आप रूस और ईरान को देखें तो इनके ताल्लुकात भी बड़े गंभीर नज़र आते हैं माजी में। मिसाल के तौर पे रूस और ईरान के जो ताल्लुकात थे जनूबी काकाकसस के अंदर और कैस्पियन सी के अंदर, जहाँ पे दोनों के दरमियान में तनाव खड़ा हुआ था। लेकिन ईरान के चूँकि अंदर बहुत सारी खलफशार थी, और ईरान गैर मुस्तहकम था सियासी तौर पे और माशी तौर पे, लिहाजा उसमें इतनी सख्त नहीं थी कि रूस को कंटेन कर सके इस रीजन के अंदर। बल्कि ये भी कहा जाता है कि 1940 से पहले आज़रबाईजान ईरान का सूबा रहा है, जिसे रूस ने उससे अलहदा किया। लेकिन फिर हम देखते हैं ईरान में जो इस्लामी इनकलाब 1979 के अंदर आया, इसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने यह ऐलान किया कि वो सर्द जंग का किसी भी तौर हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता इससे पहले ईरान US लेड अलाइंस का हिस्सा था और अमेरिकन कैंप के अंदर था, लेकिन इस इनकलाब के बाद अमेरिका के साथ खुली दुश्मनी होने के बावजूद और अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा शैतान गर्दाने के बावजूद रूस की तरफ झुकाव नज़र नहीं आया और रूस को कम दर्जे का शैतान करार दिया। यहाँ तक भी हुआ कि गोर्बाचोव के एक ख़त के जवाब में
آیت اللہ خمینی نے اس کے نمائندے کو کہا کہ آپ وحدانیت کو قبول کریں ورنہ عنقریب آپ لوگ ٹوٹنے والے ہیں۔ البتہ گورباچوف کے چلے جانے کے بعد اور روس کے ڈس انٹیگریٹ ہونے کے بعد اور پوسٹ کولڈ وار پیریڈ میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کی قربتیں بڑھتی ہیں، بیکاز دونوں کا اسٹانس اینٹائی ویسٹ نظر آتا ہے، جو کہ دونوں ممالک کے درمیان میں تعلقات کو استوار کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تیسری طرف اگر آپ ایران اور چین کے تعلقات کو دیکھیں تو وہ فاصلے زیادہ ہونے کی باعث ان کے درمیان میں کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ یا بہتر تعلقات نظر نہیں آتے، اور وہ نہ وقت کے ساتھ پنپ پائے تھے اس وقت۔ اور یہی حالت کچھ اس طرح سے تھی، لائک ایران، روس، چین، ان دونوں کے درمیان بھی فاصلوں کے طویل ہونے کی وجہ سے تعلقات کے اندر کوئی خاطر خواہ ہمیں پیش رفت ماضی میں نظر نہیں آتی۔ ایران چین کے تعلقات میں گرم جوشی 21ویں صدی میں نظر آتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب چین نے اپنے آپ کو ایک معاشی عالمی قوت کے طور پر جب دنیا کے سامنے رکھا تو اس میں چین ایک اہم گلوبل پلیئر کے طور پر لیا گیا، اور یہی وہ وجہ تھی جہاں پہ دونوں ممالک کے تعلقات کے اندر باہمی مفادات ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے، اور دونوں ممالک کثیر جہتی نظام کے لیے کاوشیں کرتے گئے۔ روس جو 1997 میں مغرب سے منہ موڑنا شروع کر دیا، اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ نیٹو کی ایکسپینشن تھی، اور اسپیشلی روس کی پرانی سیٹلائٹ ریاستوں کے اندر، جس کے باعث روس مغرب سے دور ہٹتا گیا، چین اور ایران کے قریب آتا گیا۔ اور جب چین کو اسی دوران آپ دیکھتے ہیں تو چین نے اپنی معاشی طاقت کو جمع کرتے ہوئے اسے جیو پولیٹیکل اثر و رسوخ کے اندر تبدیل کر دیا۔ چین نے اسی دوران ایک جوائنٹ ڈکلیریشن جو کثیر جہتی نظام کے اوپر تھا پہ دستخط کر دیے۔ اس کثیر جہتی نظام یہ کہتا تھا کہ دنیا کے اندر ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کا قیام ہونا چاہیے، اور اس کی انہوں نے 3 اہم خصوصیات بتائیں، اور یہ ملٹی پولر نظام، نیو ملٹی پولر آرڈر، چین، روس اور ایران کے درمیان میں طے پایا، جس میں 3 اہم نکات ہیں۔ پہلا نکات یہ جو خود مختاری کا احترام کرے گا، دوسرا عدم مداخلت ریاستوں کے اندرونی معاملات میں، اور تیسرا ترقی کے راستے کو چننے کی آزادی اپنے خصوصی حالات کے مطابق بغیر کسی دوسرے ملک کی ڈکٹیشن لیے بغیر۔ یہ وہ 3 خصوصیات تھیں جس کا اعلان کیا گیا کہ نیو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کے اندر موجود ہوں گی۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے جوائنٹ ڈکلیریشن اینڈ ایگریمنٹ کے بعد جو ویسٹرن لیڈ آرڈر تھا، جس کے اندر ڈیموکریسی، جس کے اندر فریڈم آف اسپیچ، جس کے اندر ہیومن رائٹس، جس کے اندر نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کی بات کی جاتی ہے، اسے کیا دھچکا پہنچا؟ اس سوال کو جاننے کے لیے آپ میرے نیکسٹ ویلاگ کو دیکھیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔